ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫॉर ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੇ। सो स्ट्रैटेजी तो पहला जो मैं इस वीडियो के विच एक पूरा पैराग्राफ लिया लिस्ट ऑफ हैडिंग नू प्रॉपरली एक्सप्लेन करने लई। सो टूरिज्म पैसेज के विचों लिया तुसीं गूगल ते सिंपली सर्च कर सकते हो टूरिज्म आइल्स रीडिंग तो तुहानूं मिल जाएगा उत्थों। उस पैसेज के नाल ही तुहानूं क्वेश्चनस भी मिल जाएंगे। सो जो तुसीं सामने रख के उहनूं करोगे वीडियो के नाल नाल इट विल बी क्वाइट हैल्पफुल। सो हुण चलदे आपां अपनी स्ट्रैटेजी दे उपर। बेसिकली की हुंदा पैराग्राफ्स जो ने अकैडमिक और जीटी दे हुंदा सेम ही आ बट जीटी दे विच की हुंदा स्मॉल पैसेजेस हुंदे ने बट जो अकैडमिक की गल करिए पैराग्राफ्स थोड़े जे वड्डे हुंदे आ। जो हुण पैराग्राफ नो मैटर्स छोटा या वड्डा स्ट्रैटेजी सेम चलूगी बट यह कि नंबर ऑफ सेंटेंसिस जिन्ने असीं पढ़ने होणगे वो थोड़ा जिहा फर्क पै जांदा उस चीज़ का। एक चीज़ का तुसीं इहदे विच ध्यान रखना हुंदा दैट इज़ पैराफ्रेजिंग। कदे भी ध्यान रखो सानू सारे सेम वर्ड्स नहीं मिलणगे जो भी लिस्ट के विच लिखे हुए हैं जो पैसेज के विच दिते हुए आ। सो सिनोनिम्स का थोड़ी जी नॉलेज सानू अपनी गेन करनी पऊगी किस तरीके नाल सानू पैसेज के विच दिते हुए आ पर्टिकुलर स्टेटमेंट ते किवें सानू लिस्ट के विच मैच करना। ईवन पूरी रीडिंग के विच ही इदां हुंदा कि जो भी दिता होया इक्वली नहीं मिलूगा। जिवें सपोज किते नोन एज लिखिया होया क्वेश्चन वाल सो पैसेज के विच हो सकता है इज़ कॉल्ड एज लिखिया हो या सिंपली इज़ कॉल्ड लिखिया हो। सो उस चीज़ को ध्यान च रखते हुए असीं पूरा जो अपना है आंसर लभना हुंदा है। नेवर नेवर थिंक कि तुहानूं बिल्कुल सेम ही सैट ऑफ वर्ड्स उत्थे मिल जाएगा। सो नाउ लिस्ट ऑफ हैडिंग दे विच कुछ स्टैप्स फॉलो करने ने। बाकी सारे जो भी टाइप्स होंगे मैं कहती कि कीवर्ड अप्रोच के नाल ही करो बट ये विच की करना फस्ट जो थोड़ा स्टैप है तुसीं की करना गो टू द पैसेज। जोड़ा भी पैसेज दिता होया दे विच सैक्शनस दिते हुंदे ने जिद्दां सैक्शन ए बी सी डी ई एंड एफ। तुसीं की करना ये पैसेज के विचों एक जिहड़ा पैराग्राफ है तुहाडा पूरे पैसेज का सीधा ए दे लई दिता हुंदा कई बार ऑलरेडी आंसर सपोज 4 दिता होया सो वो असीं देखना ही नहीं है कदे भी नहीं होगा कि ये आंसर रिपीट हो जाएगा। सो 4 नूं पहले ही क्रॉस कर दो। लेट्स से इधर अपने को लिस्ट ऑफ हैडिंग दिते हुए हैं सो इत्थे हुण अपना की है ये लिस्ट ऑफ हैडिंग जिहदे विच आपां चूज करने हैं ऑप्शन दिते हुए हैं और ये हमेशा ज़्यादा होंगे है जिन्ने सानू इधर क्वेश्चन दिते हैं उस तो 2-3 ज़्यादा होणगे। सो ये विच आपां की करना बी पैराग्राफ है सपोज ये विचों की करो तुसी जे पैराग्राफ वड्डा है तो आई वुड से 2 सेंटेंसिस तुसी उपरों रीड कर लो एंड 1 सेंटेंस तुसी लास्ट दे विचों पढ़ लो। देख लिया उहदे विचों कीवर्ड्स मार्क कर लो सपोज 4-5 उपरों कर ले 3-4 नीचों कर ले। सो ये विचों असीं की कीता वी मार्क्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हुण की हुंदे ने कीवर्ड्स यूजली नाउन्स हुंदे ने कोई वर्ब हुंदा है जिन्हों असीं फटाफट ध्यान च रख के देख सकते हैं उस साइड ते। सपोज कोई नंबर आ गया 1974 हुण 1974 नूं आपां की लिख सकते हैं 90s वाले किहड़ी सेंचुरी हुंदी आ 20th सेंचुरी हुंदी आ तो उहदे बेसिस ते लिख दांगे। जिद्दां हुण 2000 वाला चल रहा 21st सेंचुरी है सो 19th वाली सारी 20th सेंचुरी सी तो वो 74 है मीनस लेट 20th सेंचुरी बन जाएगा। तो फिर उहदे अकॉर्डिंग असीं देखना भी उधर उदां दा कोई वर्ड लिखिया या कोई नेम लिखिया है पर्टिकुलरली सहारा डेजर्ट लिखिया होया दैट्स से है कोई भी नाम कोई भी है जे वर्ड जिहड़े बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है रीडिंग दे विच वो देखने उन्होंने मार्क किया। फिर सीधा की जाना दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टैप पैसेज ते गए मार्क किया मार्क करन नूं आपां चलो सैकेंड स्टैप कह दिंदे आ। थर्ड स्टैप इज़ नाउ गो टू द लिस्ट। लिस्ट ते जाओ ये वर्ड्स नूं ध्यान च रखते हुए दैन मैच करो। लैट्स से एक दे विच तुहाडा एक या 2 वर्ड मैच कर गए ये कोई भी नहीं किया ये भी नहीं किया। फोर्थ असीं कि ऑलरेडी आंसर मार्क किया है सो इनू तो असीं देखना ही नहीं है इन क्रॉस कर देंगे पहले ही।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 1 2 ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 4 5 ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਮੈਟਰਸ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਚੋਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋ ਟੂ ਲਿਸਟ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਚ ਦੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਡੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਫੁੱਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਪੈਸੇਜ 'ਤੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮਿਸਗਾਈਡਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਜੋ ਉੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਲੱਗੇ। ਮੇ ਬੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ 4 ਤੋਂ 5 ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਰਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਕੂਰੇਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 36 37 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਡਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇजेस ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ 6 to 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। You can see on the screen कि कुछ जो words है मैं highlight किए हुए हैं। First of all, let me tell you the strategy. Headings ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ answers ਲੱਭਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ passage full read ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। What you need to do is just 2 to 3 sentences read करो upside ਤੋਂ and just 1 or 1.5 sentence read करो last वाला। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਅਰਲੀ 2 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰਸ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ 1 to 9 ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ 6 ਪੈਸੇजेस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 28 to 30 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਫॉर द ਪੈਸੇਜ A, B and C। जो पैराग्राफ डी है वो सानू आंसर गिवन है 9th, सो देयर आर 99% चांसेस कि ए आंसर किसी होर हेडिंग दा नहीं होएगा। सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬॉदर ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ 31 and 32, ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਐਂਡ 6 ਪੈਸੇजेस ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ 9 ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। So here is the passage A. देखो मैं कुछ words मार्क किए like tourism, holiday making, travel, more significant, social phenomena, more trivial subjects, और नीचे तो जो किते that is investigation, reveal, analysis. So मैनू ये चीज़ पहला ही ध्यान च रखनी पैगी कि सेम वर्ड्स मैनू नहीं मिलणगे हैडिंग्स दे विच, हो सकता उत्थे पैराफ्रेजिंग होवे।
सो सिनोनिम्स का ध्यान रखना पेगा इफ यू वांट एन एक्यूरेट आंसर। विच तो जो पैराग्राफ के कंटेंट है मैं उन्होंने नहीं पढ़िया, इवन मैं देखा भी नहीं। आई हैव जस्ट रेड 2 or 3 सेंटेंसेस एंड मैं वर्ड्स मार्क करके रखे हैं। सो लेट्स मूव टू द हेडिंग्स। उस तो पहला अगेन मैं एक बार वर्ड्स दस रही हूँ जो ਅਸੀਂ मार्क किए हैं। दैट इज टूरिज्म, हॉलीडे मेकिंग, ट्रैवल, मोर सिग्निफिकेंट, सोशल फिनोमेना, मोर ट्रिवियल सब्जेक्ट्स। किसी स्टडी की गल हो रही है। देन अगेन इन्वेस्टिगेशन, रिवील, एनालिसिस। सो लेट्स मूव टू द लिस्ट ऑफ हेडिंग नाउ। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ 1 to 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? नो। Cost of tourism? No. Justifying the study of tourism? Yes, they have talked about the study, analysis and everything. So we can consider it. Then tourism contrasted with travel? No. Essence of modern tourism? No, they didn't talk about. Tourism versus leisure? No. Artificiality of modern tourism? No. Role of modern tour guides? No. Creating an alternative to the everyday experience? No. So simply जो आपा words mark कीते उन्हां दे according third is the right answer and actually it is the right answer. So without reading the whole passage, without even understanding it much deeply, अपने को सही आंसर आ गया। That is the third answer, justifying the study of tourism. So now let's do this with the paragraph B. So here are we with the passage B. So here again I have marked some of the words. Tourism, leisure activity, presupposes, opposite, regulated, organized work, manifestation, work and leisure, separate, regulated spheres, social practice, modern societies. And नीचे वाले sentences जो मैं देखा, journey, stay, definition, normal places, residence of work, short term, temporary nature, clear intention, return home, short period of time. So basically ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ words है, tourism ਦੀ ਗੱਲ basically है leisure activity, something with enjoyment, entertainment, apart from work and home, far from work and home even, and it's a social practice and in modern society. So ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। नीचे तो भी किया गया कि इट्स अ जर्नी, स्टे है कुछ टाइम ਲਈ आउट ऑफ रेजिडेंस एंड वर्क एंड अगेन सानू घर वापस आना ਹੁੰਦਾ आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ਇਹ वर्ड्स ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਟਸ मूव टू द लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड मैच these words maybe with the synonyms to find the correct answer. So here is the list. Let's start matching. Have you read anything about politics in tourism in the passage B? No. Cost of tourism? No. Justifying the study of tourism? No. Even it is the answer for A paragraph. Tourism contrasted with travel? No. The essence of modern tourism we can consider because modern societies ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, so and they were talking about tourism, so maybe it was the tourism which is related to modern tourism. So tourism versus leisure? No, even they have mixed up both the things, not differentiated. The artificiality of modern tourism, there was no such word like artificiality. The role of modern tour guides was not mentioned. Creating an alternative to the everyday experience, it is an answer for paragraph D, so it would not be the answer. So the most appropriate answer as per the approach is fifth, the essence of modern tourism. They have talked about what tourism was considered earlier and how it is regarded in today's time. Means the person has to go far from their work and residence and enjoy for a short period of time and keep in mind that they should have to come back to their home. So fifth is the correct answer. So moving to passage C, I have marked some of the words like substantial proportion, means a considerable amount, population, modern societies, tourist practices,
and new socialized forms, provision, development or developed mass character, gazes of tourist means tourist places, opposed and the visual character of travel. So कुछ words इन्होंने सानू देते हैं which are related to travel and tourism. And in the last, I have marked some words like anticipation, constructed, variety of non-tourist practices such as films, TV, literature, magazines, records, and videos, reinforce daydreaming. Again, it is something with leisure, something with enjoyment. So basically, what they have talked about is they have talked about tourism and travel. Tourism with sightseeing and travel with or leisure with films, TV, literature, magazine and other things with non-tourist practices. So they have contrasted two different things. So let's move to the list of headings now and see which is the correct answer as per the words we have marked. Again, we are here with the list of headings. Let's match that words. Have we read about politics of tourism and that? No. Cost of tourism? No. Justifying the study of tourism? We have done already. Tourism contrasted with travel? It could be because they have talked about tourism and they have talked about non-tourist activities as well. So that was with travel. The essence of modern tourism? We have done with tourism versus leisure. No. The artificiality of modern tourism? No, they have not talked about anything artificial, but they have talked about different means. The role of modern tour guides? No. Creating an alternative to the everyday experience? No. So, most appropriate answer for passage C was tourism contrasted with travel. So this is the most appropriate answer as per the words we have marked, and actually it was the correct answer. So without reading very deeply the passages, it is very clear to find the answers and even very easy and efficient. So now let's move to the passage D. Though it is answered as 9, but still I'm going to tell you how they have found the answer right. So let's move to the paragraph D. So here we go with the passage D. I have marked some words: tourist, visit, features, landscapes and townscape, separate, everyday experience, aspects, viewed, some sense out of the ordinary, means something different which is not very ordinary. And from the downside I have marked some words such as people, linger, sights, not normally do, home environment, the vision, objectified or captured, enable, memory to be endlessly reproduced and recaptured. They have talked about visiting some of the tourist places and how they can recapture or how they can always be with that memories without going again and again to that particular townscape or landscape. So these are some words which I have marked, and now let's move to the list of headings to find the most appropriate answer. Don't forget these words when you are going back to the list of headings. So here we are with the list of headings. As we already know the answer, that the answer is answer 9. They have written creating an alternative to the everyday experience. The same thing is explained in the paragraph D. They have told that instead people are going there again and again to the townscapes and the landscape. They take pictures of that particular places, or they buy some postcards and posters of their places to keep the memories alive. So this is the most appropriate answer for creating an alternate to everyday experience, so where they cannot go each and every day and to memorize all that moments throughout their life. So after this,
moving to paragraph E, let's mark some of the keywords. So here is the passage E, and the words that I have marked are earliest hesitations, subject of tourism, boostings analysis, pseudo event 1964. Always remember to mark the numbers like 1964 or any other when you are doing this reading passage. Then contemporary Americans means today's Americans cannot experience reality. Pseudo events. Pseudo means something artificial which is not real. And host environment, that is the real environment. Local people, inauthentic attractions. These are the words that I have marked from the upside from merely 1 and 2 sentences. Now let's move to the last sentence of the passage. And here the words are American style hotel, insulates, tourist, strangeness, host environment. Basically they are talking about imitating something. So American style hotel means this hotel is not an American one, it is not in America, but it is basically an American style hotel. Means not the original but the copy of something. Not real, but yes, the copy, duplicate one. So those who are the contemporary Americans, they are not into the practice of being with the host environment, so they always do something with the inauthenticity of that particular thing to enjoy that thing. So let's move to the list of heading and find synonyms and paraphrasing of these words to get to the right answer. So here is the list of headings. Let's try matching that verse which we have marked. Do they talk about politics of tourism? No. Cost of tourism? No. Justifying the study of tourism? No. Tourism contrasted with travel? No. The essence of modern tourism? No. Tourism versus leisure? No. The artificiality of modern tourism? Yes, it could be the answer. We can consider it. The role of modern tour guides? No, they didn't talk about modern tour guides or even tour guides. And creating an alternative to the everyday experience. So I have read all the list of headings. So from this I found answer 7, the most appropriate one for passage E, that is the artificiality of modern tourism. They talked about they cannot be into the host environment, they always want something inauthenticate or something so which is artificial. So this particular word has led us to the correct answer. So for passage E, 7th is the correct answer. Now let's move to paragraph F. So here we are with the last passage of this particular type of question. I have marked some words again. Service, burgeoning, tourist industry means growing at a very rapid pace. Array of professionals, a group of people who are professional in a particular field. Reproduced ever new objects tourists to look at. So on the right side there are some words of the same passage that I have marked. Role, professional, is to cater, means is to serve, is to provide services. Needs and tastes, what people actually want. Tourist, accordance, class and overall expectation, means what is their level of requirement and what they actually need. So basically in this passage it is being talked about the professional, means some people, those who are providing something, some services to the tourist. So without wasting any time, let's move to the list of headings to find our answer. So here again we are with the list. Let's start finding the answer.
Do they talk about politics of tourism? No. Cost of tourism? No. Justifying the study of tourism? No. Tourism contrasted with travel? No. The essence of modern tourism? No. Tourism versus leisure? No. The artificiality of modern tourism? No, they don't talk about this. The role of modern tour guides? Yes, they talk about the professionals. Maybe they were paraphrasing this particular word. Tour guides means the professionals who are related with tourism, those who are related with providing services to the tourist and creating an alternative to the everyday experience. No. So without any doubt, in the all of the list we have just one answer where they are talking about some professionals, so it is the answer 8 for passage F. Answer 8 is the correct answer. So this was all about headings, how you can find your answers of headings in a very short time without wasting your time in rereading the passages and even doing mistakes or getting confused. So this is the way. You don't need to read whole of the passage, just read 2 or 3 sentences from the top and 1 or 2 sentences from the bottom of the passage. Keep in mind, don't go within the passages as it will confuse you. You can even try reading within the passage the content which is given and it will lead you to the wrong answer. I hope ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏਬਲ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਵੀ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ ਨਾਓ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਡੂ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ